الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. आप हैं हजरत मोहम्मद सरवरे हर दूसरा, आप हैं हजरत मोहम्मद सरवरे हर दूसरा, आप हैं अरबो अजम जिन्नो बशर के पेशवा। He is Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Lord of both the worlds, the Lord of men and all hidden powers, and the Lord of the Arabs and the Lord of the rest of the world. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. आप हैं महबूब हक और शाफ़े रोज़े जज़ा, आप हैं महबूब हक और शाफ़े रोज़े जज़ा। नागहानी आफतों में आपका है आसरा। He is our the dearest, to whom hopes can look forward for succor, and redresses all befalling calamities and sudden frights. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدود الحادث العمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. अकरम मखलूक मांगू और मैं किसे पना, अकरम मखलूक मांगू और मैं किसे पना। हादसाते आम में है आप मेरी तकियगा। O the most generous of all, who else is there to give me protection in sudden calamities and common mishaps? Surely there is none except you. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया कारी फैसल चिश्ती आपका। सैयदा कौसर अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कसीदा बुर्द शरीफ पेश किया गया, कीबोर्ड पे हमारे साथ शानी मौजूद थे। शानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए हमारी खुशी नशरियात रमज़ान अल करीम।